Okey, kita sambung semula. Okey, Windows event. Okey. Apa tu Windows event? Apa jenis Windows event adalah bila user klik pangkah, klik X ataupun user nak close window, user nak minimize window, user nak maximize window. So itu adalah event yang terhasil pada window event. So interface yang digunakan untuk nak handle event tersebut adalah window listener. Kemudian abstract method bagi window listener yang you all kena buat adalah bergantung kepada tujuan. Okay, kalau contoh user close window, so you kena gunakan window closing. Kalau user ingin open window, so gunakan window open. Okay, dan sebagainya. Okay, dan juga kita ada container event. Okay, kemudian ada mouse event. Okay, mouse event, contoh kalau user klik satu tempat, okay, klik mouse press. Okay, mouse press. So, apa event yang you all nak handle? Ataupun mouse release atau mouse release, bila setelah di press, kemudian dia akan release, dia akan angkat. Okay, klik, okay, mouse exit dan mouse enter dan sebagainya. Okay, you all boleh tengoklah sendiri. Okay, okay, kemudian kita tengok. Okay, listener registration and handling event. Ini yang kita kena tahu lah. Okay, two things are needed for an object to be a listener for an event on a source object. Two things are needed. Okay, for an object to be a listener. Objek tu apa maksud objek tu? Nanti saya akan tunjuk kemudian. Ada tak kat sini? Nampak? Okay. Contoh ini adalah kita create button. Okay, kita create button. Okay, kita create button, JBT, new JButton. Okay. Kemudian katakan kita nak handle apabila user klik OK button, apakah yang terjadi? Okay. Apabila user klik OK button, so kita nak handle event tersebut. So bermaksud button ni dia mesti register sebagai listener. Okay, button ni mesti register sebagai listener. Tengok, that's why variable dia sangat penting kalau untuk buttons. You all kena rename, kena tukar nama yang baru yang lebih bermakna. Tapi ini tak, kalau satu tak ada masalah lah. So bermaksud JButton ni, iaitu JBT ni, dia akan register sebagai listener bagi jenis action event. Okay. So kelas yang akan handle event tersebut mesti implement action listener, sebab button akan menghasilkan action event. Bila kita klik button, so dia akan menghasilkan action event. Kelas yang akan handle event tersebut dia mesti implement action listener, sebab nama dia action event. So interface dia adalah action listener. So method atau abstract method yang terdapat dalam interface action listener adalah action perform. You tengok sini action perform. Okay, action perform. Okay, so inilah merupakan proses yang you akan handle. Bila user klik button, apa yang terjadi? Inilah contoh. Okay, kemudian mana dia? Okay, the listener object must be registered by the source object. The listener object must be registered by the source object. Okay. The listener object must be registered by the source object. Registration method are dependent on the event type. Kita tengok sini For action event, the method listener is, okay, kita nak register. Contoh tadi kita tengok ada apa ni? Button ni. Okay, button ni kita nak set apabila user klik OK button, so apa yang terjadi? So sebelum tu you kena register dulu. You kena register button ni sebagai action listener. Okay, so this one merujuk kepada sini lah.
Okay, listener ni kat sini. So kelas ni lah yang akan menghasilkan, yang akan menangani ataupun yang akan handle event. Okay, nanti kita akan tengok. In general, the method is named at X ni dia boleh jadi, kalau X ni adalah action event, so dia akan jadi act action listener. Kalau X ni adalah mouse event, so dia akan jadi add mouse listener. Dia bergantung kepada sini. Action event jadi action listener. Item event menjadi item listener. Mouse event akan menjadi mouse listener. So method adalah bergantung. Kalau action event dia hanya ada satu saja, iaitu action perform. Kalau window event, terpulang. Event mana yang you akan tentukan. Kalau mouse event, so you akan tentukan yang mana satu yang you akan guna. Okay, kemudian for each event, the source object maintains a list of listeners and notifies all the registered listener by invoking the handler on the listener object to respond to the event. Okay, kita akan tengoklah. Okay, contoh. Ini yang contoh yang saya terangkan tadi. Okay, okay. So yang paling penting kelas, you kena ingat kelas yang akan menangani event atau kelas yang akan handle event, suatu event, dia mesti implement listener. Akan implement listener, bergantung kepada listener, bergantung kepada event. Okay, kepada event yang you all nak apa ni, nak handle. Okay, saya ulang balik ya. Dia ada 4 benda kat sini yang you all kena faham. 4 ke 3? Okay, kita tengok dulu lah. You kena ingat kelas dia akan handle event, okay, mesti implement listener. Mesti implement listener. Bergantung kepada event yang dihasilkan. Kalau event tu adalah action event, bermaksud kalau contoh di sini, bila user klik pada OK button, so apa yang terjadi? Event tersebut adalah action event. Action event maksudnya kelas tersebut mesti implement action listener. Action listener. So action event, so dia kena implement action listener. Action listener adalah interface, adalah interface. Okay, dia adalah interface. Dia bukan kelas biasa. Okay, sebab kita gunakan implements. Okay, bukan extend. Kalau extend yang kelas biasa, ini implements. So implement ni adalah, selepas implement adalah diikuti dengan Java interface. Okay, so nama event adalah action event. So kita akan implement action listener. Okay, yang pertama. Okay, kelas yang akan menangani event akan implement listener, bergantung kepada event yang terhasil. Kalau action event sudah akan jadi, dia akan implement action listener. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, katakan kita tentukan komponen mana yang akan menghasilkan event. Contoh kalau komponen ni adalah komponen J button, so J button ni, okay, kita akan register sebagai listener. Okay, kita akan register button tersebut, iaitu button JBT sebagai listener. So bagaimana? Dengan menggunakan jbt.addActionListener. Okay, add action listener. So di semua ni merujuk kepada merujuk kepada variable yang kita create daripada listener class. Okay. Kemudian setelah tu dalam kelas yang akan handle event, dia mesti override. Okay, dia mesti override abstract method sebab action listener adalah interface. So action bermaksud dalam interface hanya ada di dalam interface hanya ada abstract method saja. So maksud kena mana-mana kelas yang implement interface, dia mesti override abstract method tersebut. So bermaksud abstract method bagi action listener adalah action perform. So this class mesti override method action perform. So inilah bermaksud bermaksud kelas ni akan handle
event tersebut apabila button OK diklik. Okay, button diklik. Tapi dalam kes ni you all tak ada masalah. You all tak perlu gunakan get source. Kat mana get source? Get source. Get source tak perlu sebab kita hanya ada satu button saja. Okay, kita hanya ada satu button. Di mana ya? Kita hanya ada satu button. Tapi kalau lebih daripada satu button, you all kena gunakan get source. Get source tu nak tentukan button mana yang akan menghasilkan event. Okay, button mana yang akan menghasilkan event. Okay. Okay, ini contoh ini adalah NetBeans. Ini saya dah tunjuk pada kuliah yang lepas. You all boleh tengok dalam Google Site saya. Okay. Okay, you all boleh tengok dalam Google Site saya. Here we will add event link. Okay, sebelum ni kita buat link with area and parameter. So kita nak kira. Okay, kita nak compute area, kita nak compute parameter apabila kita mendapat nilai pada length dan width. Ini adalah berkenaan dengan rectangle. Kita nak kira rectangle, area rectangle, kita nak kira area bagi rectangle, kita nak kira parameter untuk rectangle. Okay. So, okay, the GUI is shown again below. Specifically, we will add the functionality for the two button. Okay, kita nak letak event. Kita akan buat event pada button compute dan reset. Masing-masing akan mempunyai masing-masing akan kita nak handle event yang berbeza. Compute so dia akan compute nilai array dan parameter berdasarkan kepada nilai length dan width. Reset kita nak kosongkan. Okay. The reference variable for GUI objects. Okay, the reference variable. Okay, for GUI objects such as button and text fields should be renamed so that we can easily identify them in the codes generated by NetBeans GUI Builder. So kena apa ni panggil? Kita kena rename sebab kita nak memudahkan pembacaan, kita nak identify. So bagaimana? Right click the compute button and select change variable name. Okay, sekarang kita stop ni dulu, nanti saya akan invite link, you all masuk. Okay, sebab masa tinggal lagi 1 minit, so nanti dia akan ni. Okay, saya akan stop recording.